tindahan ni Jik-Jik Ugay rin. Gwapa nga mga tindera, ok tindero pud gwapo. Ilabi na si Christy, tindera nga perting kaayo. Tindahan ni Jik-Jik Ugay rin. Halin kaayo, walay kaparehas gyud dinhi sa palibot nimo. Suke ay mga lamas presko, mga tinda kumpleto, presyo barato, kalidad sigurado gyud kaayo. Kung ikaw suki, di ka magmahay, kay kada palit nimo lipay ang kasing-kasing pirmi gyud. Halin kaayo, barato pa gyud, lami ang tinda, sulit kaayo sa bulsa nimo gud. Kung sabay dugayan, suki palit na mo sa tindahan ni Jik-Jik Ugay rin. Mabusog ug malipay gyud ka mo. Barbecue nila, lami kaayo, kumot pa lang, gutom na dayon kaayo. Baboy ug manok, init pa pirmi, barato na, lami pa, balikanon gyud pirmi. Katina ug gutom kaayo, diretso na dinhi, ayaw na pagduha-duha tayo. Tindahan nga kasaligan, sa presyo ug kalami, walay